Dry run na to guys, oh. So may ikot na yung propeller, ready for take off na. Yan na. Tapos yung camera, yan, pwede mo siya pwede ka mag capture ganyan, pwede mo siya ganyan, click mo lang kung gusto mo. Hindi, meron dito, dito, yan, take video na siya, oh. Yan, okay, stop mo lang yan, pwede yan, stop. So yung drone ready for take off na siya. Ready to fly.